श्रीमद्भगवद गीता अथ गीतार एकादश अध्याय विश्वरूप दर्शने गणामकम् अर्जुन उवाच ओम मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संजीतं यक्तयक्तं वचस्तेन मोहयं विगतो मम भवाप्पो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया तत्त्वा कमलपत्राक्षमात्मम् अपि चाव्ययम् एवमेतत् तत्त्व त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम मन्योऽसि यदि तच्चकं मया द्रष्टुमिति प्रभु योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मनमव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्यामि पार्थरूपाणि शतशतसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यानि वसून् रुद्राश्विनोमरुतस्तथा वन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याच्चर्याणि भारत यो हि कस्तं जगत्कृष्णं पश्यद्य सचराचरं मम देहे गुराकेशयच्चन्न द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसि द्रष्टुमनेनैव सचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पुष्यमेघमस्वरम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वर हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोदतायुधं दिव्यमाल्यम्बरधरं दिव्यागन्धनुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेत् युगपदुत्थिता यदि वा सदृशी सा स्यात् वशस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्तं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टुरिष्टरम धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिर्भाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषाङ्गान् ब्रह्माणिमिषं कमलशनस्तं वृषिंच सर्वानुरगां च दिव्यम् अनेकबाहुदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वं सर्वतो अनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिन् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपं किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तमनन्तं पश्यामि त्वं दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानालार्कद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगुप्ता सनातनस्तं पुरुषमतो मे अनादिमद्यन्तम् अनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं सूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं देवापृथिव्योरिदरमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वः दृष्टाद्भुतं रूपमिदं तपोग्रं लोकत्रयं प्रवर्तितं महात्मन् अमीह त्वं सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्विताः प्राञ्जलय गृह्णन्ति स्वस्ति इत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वं स्तुतिभिः रुद्र आदित्य वसवयसे साध्य विश्वशिरमरतस्मश्च पाश्च गन्धर्व यक्षासुर सिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वं विस्मितास्तव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहु बहुबाहुरूपादम् ॐ बहुदरं बहुदंष्टकरालं दृष्ट्वा लोकः प्रव्रतितस्तताहं नवः स्पृशं दीप्तनेकवर्णं वेत्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वं प्रव्रतितन्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णु द्रङ्ष्टकरणानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालनलसन्निभानि दृशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वं धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वैः सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मद्रोणं सूतपुत्रस्तथासै सास्मदीरुपयुधामुक्कै वक्त्राणि ते त्वरमना विशन्ति दंष्टकरणानि भयानकानि केचिद्विलग्नदशान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितुरोत्तमाङ्गै यथा नदीनां बहुवहम्बवेगा समुद्रमेवाभिमुखं द्रवन्ति
তথা তমামি নরলোক বীরা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবি জ্বলন্তি যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সংবৃদ্ধ বেগः তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধ বেগা লিলীয়সে গ্রসমান সমন্তান লোকান সমগ্রন বদ্রে জ্বলব্ধি তেজো বীর্য পুরীয় জগৎ সমগ্রম বাসস্তবগ্রহ প্রতিপত্তি বিষ্ণু আক্কাহি মেকো ভবনুগ্রহ রূপো নমস্তুতো দেববর প্রসীদ विज्ञातमिच्छामि वन्तमद्यं नहि प्रजनवामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् संहर्तुमिह प्रवृत्तो ऋतोऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे यः अवस्थितः प्रत्यनीकेषु योधा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ येषु लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष राज्यं समिद्यं मयैवैते निहता पूर्वमेवं निमित्तमात्रं भवसव्य साचिन् द्रोणाश्च भीष्मञ्च जयद्रथञ्च कर्णं ततन्यनोऽपि योधावीरन् मया हतस्त्वां जयमावतिष्ठा यद्यस्य जता शिरणे सपत्ना सञ्जयवाच एतश्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्व्यपमान् किरीटी नमस्कृत्य भूयवः कृष्णो सगद्गदं भीत प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत्परिष्यत्यनुरज्यते स रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति ससिद्धसङ्गा तस्मास्ते न रमहन महात्मन् गरीयस्य ब्रह्मणोपदिकत्रे अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्सत् तत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुष पुराण स्तमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूपं वैरणमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्को प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमस्तुते सर्वतो एव सर्व अनंत वीर्यमित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वे शकेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे शकेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयन वापि याच्च मह स्वार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकः तु बप्पच्युत तत्समक्षं तत्समये त्वमहम् अप्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गुर्यान् न तत्समो हस्तव्य अधिकुकुतोऽन्यो लोकत्रयः प्रतिम प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादय त्वममीशमिड्यं पितेव पुत्रस्य शकेव शक्युः प्रिय प्रियार्हसि देव शुभम अदृष्टपूर्वं ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्रतितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तो मिच्छामि त्वं द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहु भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेन रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तमद्यं यन्मे तदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञाध्याय नैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रै एवं रूप शक्य अहं निलोके द्रष्टं तदन्येन कुरु प्रवीरो माते व्यथा मा च विमूढो भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदं ममेदं व्यपेतभिः प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य सञ्जय उवाच इत्यार्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आशासयामास स भीतमेनं भूत्वा पुनः सम्पूर्वं महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि नमः। देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। नाहं वेदेन न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विदु द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवं विदोऽर्जुन। ज्ञात्वां द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितो निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स ममेति पाण्डव। अमिति श्रीमहाभारते शतसहस्रायां संहिता द्वितीयं भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शननामकम् एकादशोऽध्याय। दुष्करपरिभ्रष्टा मात्रा हीनं च यद्भवे पूर्णां भवतः सर्वं तत्प्रसादात् जनार्दनं। जय गीता जय गीता जय गीता। एकादश अध्याय। भगवान श्रीकृष्णेर मुखे तार विभूतिर বর্ণনা শ্রবণ করিয়া অর্জুন বলিলেন, হে প্রভু, তুমি পরমেশ্বর, বিশ্বই তোমার রূপ, তুমিই বিশ্বরূপ। আমার প্রাণের আবেদন তোমার সেই ঐশ্বরিক রূপ দর্শন করি। তখন ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কৃপা করিয়া দিব্য চক্ষু প্রদানের মাধ্যমে স্বীয় বিশ্বরূপ দেখাইলেন। গুরু যেমন শিষ্যকে জ্ঞান চক্ষু প্রদানের মাধ্যমে পরম যোগৈশ্বর্য দর্শন করান, তদ্রূপ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে জ্ঞানাঞ্জন প্রদান করিলেন। অর্জুনের দৃষ্টি সীমানায় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কোথায় যেন বিলীন হইয়া গিয়াছে। তখন অর্জুন দেখতে পেলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বব্যাপী অপূর্ব মূর্তি, অতি অদ্ভুত সেই বিশ্বরূপ। তাহাতে চরাচর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরিদৃশ্যমান। তাহার অসংখ্য উদর, অসংখ্য মুখমণ্ডল এবং অসংখ্য নয়ন, অসংখ্য অদ্ভুত বস্তু সকল বিদ্যমান। তাহার আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্যও নাই। হাজার সূর্যের তুল্য উজ্জ্বল তাহার রূপ, তিনিই বিশ্বরূপ। অর্জুনের অবাক দৃষ্টিতে ভূতগণ তাহার মুখে প্রবেশ করিতেছে। ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণাদি সেনানায়কগণকে তিনি আগেই মারিয়া রাখিয়াছেন। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিয়া অর্জুন ভয়ভীত। প্রকৃত রূপ দর্শনের সর্বশক্তি যেন তাহার রহিত। অপ্রাকৃত বিশ্বরূপ দর্শন তাহাকে আরো ভীত করিয়াছে। তাই কম্পিত স্বরে অর্জুন বলিতে লাগিলেন, হে দেববর, এই উগ্রমূর্তিধারী আপনি কে? আমি ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছি। তখনই ধ্বনিত হইল মহাবাণী, আমি লোকধ্বংসকারী মহাকাল। এবারে ঘটিয়াছে মোহনাশ। ভগবানের প্রকৃত রূপ চিনিতে পারিয়া অর্জুন কাতর স্বরে প্রার্থনা করিলেন, হে প্রভু, তুমি সামান্য নও, মহান পুরুষ। আমি না জানিয়া না বুঝিয়া কত অবজ্ঞা আর বন্ধুসুলভ আচরণ করিয়াছি। প্রভু, তুমি আমার পিতা, তুমি আমার মাতা, তুমি আমার গুরুর গরিয়ান, আর আমি তোমার পুত্রবৎতুল্য। সকল অপরাধ ক্ষমা করো প্রভু। তোমার এই বিভীষিকাময় অগ্নিমূর্তি আমার আর সহ্য হচ্ছে না প্রভু। এবার তোমার কৃপাডালা হোক অর্পিত। চতুর্ভুজধারী নারায়ণ রূপে হেরিতে চাই তব বিশ্বরূপ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের কাতর প্রার্থনায় তুষ্ট হয়ে ভয়ঙ্কর রূপ পরিত্যাগ করিয়া শান্ত মধুর চতুর্ভুজধারী নারায়ণ রূপে দর্শন প্রদান করিলেন।
এমনতর পুণ্য লগনে দেবতাগণ, মহর্ষিগণ এবং সিদ্ধগণ সকলেই প্রেমময় ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন, আর সৃষ্টি করিলেন পুষ্পবৃষ্টি। ভক্ত মানুষের হৃদয়ের তন্ত্রীতে বাজিয়া উঠিল পরম প্রভুর মহানাম। গোবিন্দের জয় জয়, গোপালের জয় জয়। রাধারে মনোহারি মুকুন্দ জয় জয়। শ্রীকৃষ্ণের জয় জয়, বিশ্বরূপের জয় জয়। ভক্তগণের মনোহারি মুকুন্দ জয় জয়। অর্জুনের জয় জয়, ভক্তগণের জয় জয়। রাধারে মনোহারি মুকুন্দ জয় জয়। গোবিন্দের জয় জয়, গোপালের জয় জয়। রাধারে মনোহারি মুকুন্দ জয় জয়। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন হলেন ভক্ত ভগবান। আজ জগৎগুরু তাহার প্রকৃত ভক্ত অর্জুনকে কৃপা করিয়া বিশ্বরূপ প্রদান করেছেন। ভগবান এইভাবে ভক্তদের অযাচিত কৃপা করিয়া থাকেন। যাহারা প্রকৃত ভক্ত তাহারা ভগবানের চিত্ত অর্পণ পূর্বক সেই কৃপার পাত্র হন। তাই বলা হয় গুরু কৃপা হি কেবলম সত্যম শিবম সুন্দরম। আমি গুরু কৃপা মাথায় নিয়ে গীতা মাকে পেয়েছি। আমি সুখে দুঃখে হাসি মুখে তাই তো বুকে নিয়েছি। আমি গুরু কৃপা মাথায় নিয়ে গীতা মাকে পেয়েছি। গীতায় আমার মাতা পিতা, গীতায় আমার প্রাণ। অন্ধকারে চিন্ময় জ্যোতি গীতা ভগবান মনরে, গীতা ভগবান। আমি গে শুধু গীতার জয়গান মরতে আশা করেছি। আমি গুরু কৃপা মাথায় নিয়ে গীতা মাকে পেয়েছি। গীতা শুনে গীতার বাণী করলে আচরণ, জন্ম মৃত্যু আসা যাওয়া হবে নিবারণ মনরে, হবে নিবারণ। তাই বলবেন স্বয়ং নারায়ণ গীতা প্রেমে বাধা আছে।
আমি গুরু কৃপা মাথায় নিয়ে গীতা মাকে পেয়েছি। श्रीमद्भगवद् गीतार गीता महात्म्यं प्रारंभम। श्री भगवान उवाच गीता मे हृदयं पार्थ गीता मे सरमोत्तमं गीता मे ज्ञानमुत्तग्रं गीता मे ज्ञानमव्ययं गीता मे चोत्तमं स्थानं गीता मे परमं पदं गीता मे परमं गुह्यं गीता मे परमं गुरु गीताश्रयं तिष्ठामि गीता मे परमं गृहं गीता ज्ञानं समाश्रित्य त्रिलोकीं पालयाम्यहम् गीता मे परम विद्या ब्रह्मरूप न संशयः अर्धो मात्रहरा नित्यमुनिर्वाच्य पदात्मिका गीता नमानि वक्ष्यामि गुह्यानि शृणु पाण्डव कीर्तन सर्पपाणि विलयन्ति ततस्करात् गंगा गीता ससावित्री सीता सत्या पतिव्रता ब्रह्मा बोलिर्ब्रह्म विद्या त्रिसन्ध्या मुक्तिगेहिनी ओम अर्धो मात्रा चिदानन्द भवग्नि भ्रान्तिनाशिनी वेदत्रयी परानंद तत्तार्थ ज्ञान मंजुरी अमित्येतानि जपे नित्यं नरनिश्चलमानस ज्ञान सिद्धिं लभे नित्यं ततान्ते परमं पदम्। आमिति श्री वैष्णवी तंत्र श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यमेकांशेन समाप्तम्। आमि यदस्करं परिभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् पूर्णं भवतः सर्व तत्प्रसाद जनार्दनम्। जय गीता जय गीता जय गीता। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा
अमृतं गमय आविरावि मयो यदि रुद्रं यस्ते दक्षिणामुखं येन मां अयीनित्य त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या योगिनं त्वमेव सर्वं मम देव तेजमयी देवी वीर्यमयी देवी ओजयसी ओजमयी देवी मन्युरसी मन्युमयी देवी भक्तिरसी भक्तिमयी देवी बालमसी बालमयी देवी साहसी साहमयी देवी ओम करचरण आयोजन विहितं सर्वमेत जय रघुनाथे महादेव नन्दन्तु सर्वभूतानि निराकाङ्क्षानि सन्तुष्टस्तु परस्परं धीरस्तु कर्मणां ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते ॐ ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव कर्म प्रमादिना ॐ तत्सत् कृष्णाय परमात्मने ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतोषणाय गोविन्दाय हे कृष्ण ओम जनार्दन बंधु ओम
ओम शांति। ओम जय जय सच्चिदानंद प्रणव विग्रह प्रत्ययानंद हरि हरि मलमन ओम जय जय सच्चिदानंद विग्रह राधा गोविंद शिव गौरी प्रत्ययानंद हरि हरि मलमन जय जय सच्चिदानंद विग्रह श्री गुरु प्रमानंद आनंद हरि हरि मलमन